Ouch. Kalau di kota tidak seperti biasa. Iya, coba ya. Nah, terima KTP. Oke, hati-hati Bapak. Semoga lancar motor. Hati-hati. Ayo, Bang. Ya, ya. Ayo, kasih. Siapa? Semoga lancar ya, Pak. Kita sih. Enggak, nanti. Maju dah, masuk dah. Masuk pada tangan saya. Nah, masuk. Kumpulin. Udah. Nggak ada. Masuk dah. Udah. Ya, ini. Mana? Handphone ini sah. Langsung juga masuk juga. Nggak apa-apa, Pak. Ini apa? Ikat ke apa dulu? Biar masuk sini. Ikat aja, Bu. Nggak apa-apa, ada sini sah. Oh, tuh masih ada. Wes. Duluan, Pak. Tapi tak penting. Singkat.
Ciao. Si siapa? Oh ini di depan. 72600. Kami sangat senang Anda terbang bersama Arah mau kami. di mana? Arah mau Demi kenyamanan dan keselamatan Anda, Nggak kami boleh. mohon untuk menyimpan bagasi kabin Iya, di bawah nanti sama kursi ibu di sini. atau di Ini tempat arah di bagasi di pojok. atas. Jika Arah Anda ke mengalami mama. kesulitan untuk Ah. menyimpan barang-barang bawaan, silakan menghubungi awak kabin. Bisa. Semua peralatan elektronik harus dimatikan sekarang. Telepon genggam agar diubah ke dalam mode pesawat sepanjang penerbangan, serta dilarang untuk menyalakan dan mengisi daya peralatan elektronik yang menggunakan baterai lithium dengan power bank selama penerbangan. Dan kami mohon agar power bank ataupun perangkat elektronik lainnya harus dibawa secara pribadi dan tidak boleh disimpan di dalam bagasi kabin. Terima kasih atas kerjasamanya dan selamat menikmati penerbangan bersama kami. Ladies and gentlemen, welcome aboard Lion Group on Wings Air ATR 72600. We are delighted to have you with us today. For safety reasons, please store your carry-on items in the overhead bin or under the seat in front of you. If you need any assistance, please do not hesitate to let us know. All electronic devices must be switched off now. Please keep your mobile phone flight mode during the flight. And it's prohibited to turn on and charge electronic devices with lithium battery and using power bank during flight. Oh, sini nih. However, power banks or other electronic devices must be carried personally and not stored inside carry-on baggage. Thank you and have a very enjoyable flight. Apaan lagi? Udah, laptop pegang sah. Dia tahu. Iya. Wow. Udah? Aman. Udah nyampe tuh. Di belakang, Pak. Au. Iya. Nanti sore jam berapa? Setengah 4 itu ya? Coba mau lapor diri gitu. Iya, coba. Iya, iya. Kotak cek gitu kan nanti kan. Kira-kira kenapa sih? Apa kita Itu telepon. boleh. Nanti nggak pernah. Semoga jangan sampai ini bisa
Mana? Sama anak-anak ya. Mumpung ingat, ntar lupa lagi. Semuanya. Hah? Bawa. Mau kata dengan bawa. Maaf. Udah. Utamanya dibuang ini. Nah, saya mau perhatikan. Kan yang bilang papat-papatnya malah nggak protokol sekarang. Ya, Salah. Mampus kita. Jangan sampai Pak, ambil hati yang itu ambil ini. Buruan namanya. Gitu Pak. Kemarin itu pasti semua itu sumbernya. Udah tuh, KTP udah kayak. Permisi. Iya, berani. Hah? Saya 15. Bapak nomor berapa? 15. Iya, 15 apa? 15 D. Ya, sini Pak, saya F di sini. Iya. Iya. Tidak semua ya, kita tunggu ya. Konten dia akunnya. Terhormat, kami ingatkan kembali bahwa membawa, memiliki dan atau memperdagangkan obat-obatan terlarang jenis apapun adalah pelanggaran berat terhadap Undang-Undang Narkotika dan dapat dikenakan sanksi sampai dengan maksimum hukuman mati. Terima kasih. Ladies and gentlemen, we would like to remind you that the possession and or trafficking of illegal drugs is a serious crime and carries the maximum penalty of death. Thank you. Terhormat, kami akan melakukan penghitungan jumlah tamu. Kami persilahkan Anda untuk kembali ke tempat duduk sesuai dengan nomor kursi yang tertera pada boarding pass Anda. Terima kasih atas kerjasamanya. Ladies and gentlemen, we will be conducting our final head count. Please kindly return to your seat as indicated on your boarding pass. Thank you for your cooperation. Ini saya tanya ajudan Pak. Ini dia ajudan. Pasak yang hotel kita. Jam 4-an lah ya Pak. Dan jam 4-an. Kan santai mau pulang kan. Jam 4-an. Ini sedang acara. Yang terhormat, demi alasan keselamatan, dilarang keras menyalakan dan mengisi daya perangkat elektronik dengan baterai lithium serta menggunakan power bank selama penerbangan. Pastikan power bank dalam keadaan mati atau tidak ada perangkat yang tersambung. Kami mohon agar power bank ataupun baterai cadangan lainnya harus dibawa secara pribadi dan disimpan dalam tas jinjing yang diletakkan di bawah atau di depan kursi Anda, serta tidak disimpan di tempat penyimpanan di atas. Terima kasih atas kerjasama Anda. Ladies and gentlemen, for safety reasons,
It's strictly prohibited to turn on and charge electronic devices with lithium batteries and use a power bank during flight. Ensure power banks must remain switched off or no devices are connected. However, power banks or similar portable power source must be carried personally and stored in carry-on luggage under the seat or in front of seat passengers. And it's prohibited to place a power bank in the overhead compartment. Thank you and have a very pleasant flight. Nanti makanya coba ini tanya dia dulu. Terhormat, atas nama manajemen Lion Group, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan Anda, sehingga penerbangan ini dapat berangkat tepat waktu. Kami sampaikan dalam penerbangan ini, tidak diperkenankan untuk merokok termasuk rokok elektrik. Dan sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, dilarang merusak, menonaktifkan, dan mengganggu sistem kerja alat pendeteksi asap di kamar kecil. Untuk alasan keselamatan penerbangan, dilarang menghubungkan dan mengisi daya peralatan elektronik dengan baterai lithium dan power bank selama penerbangan. Terima kasih dan selamat menikmati penerbangan ini. Ladies and gentlemen, on behalf of Lion Group Management, we would like to express our appreciation for your support and make this flight departure on time. We would like to remind you that this is a non-smoking flight. Smoking, including the use of electronic cigarettes, is prohibited. In accordance with civil aviation safety regulations, tampering with, disobeying, or Flight attendant, door close and lock. lavatories is strictly prohibited. For safety reasons, it's prohibited to connect and charge electronic devices with lithium battery and power bank during flight. Thank you and we wish you a very pleasant flight. Tadi jam berapa tadi Pak? Mau bagasi? Yang satu ketinggalan. Oh, ini Jam 8 berapa? hari langsung gas sekolah. Kalau enggak biasanya. Apa? Kalau apa? Itu deh. Selamat pagi para tamu yang terhormat. Selamat datang di Lion Group dalam penerbangan Wings Air dengan nomor penerbangan IW1531 yang akan penerbangan Anda menuju Ambon dan akan transit di Langgur. Penerbangan menuju Langgur akan kita tempuh dalam waktu 40 menit. Atas nama Wings Air, pimpinan penerbangan pada hari ini adalah Kapten Satria Utama Ritoka, didampingi dengan First Officer Muhammad Taufik dan seorang pesawat yang bertugas mengucapkan terima kasih telah memilih terbang bersama Wings Air. Good morning ladies and gentlemen, welcome to Lion Group Wings Air flight with flight number IW1531 destination to Ambon and we transit to Langgur. Flight time to Langgur approximately 40 minutes on behalf of Wings Air. The flight command for today is Captain Satria Utama Ritoka with First Officer Muhammad Taufik and the entire crew. I would like to thank you for choosing with Wings Air. Para tamu yang terhormat, sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, kami mohon perhatian Anda saat awak kabin kami memperagakan cara menggunakan alat-alat keselamatan dalam pesawat. Ladies and gentlemen, according to civil aviation safety regulation, you must demonstrate the safety equipment on by ground. Please pay attention to our flight attendant. Sabuk pengaman seatbelt, gunakan sabuk pengaman sebagai berikut: bagaimana mengunci, mengeratkan dan melepaskannya. Use the seatbelt for how to buckle, tighten, and release it. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, Anda diharuskan kembali ke tempat duduk dan menggunakan sabuk pengaman pada saat tamu terkenakan sabuk menyalakan atau sesuai instruksi awak pesawat. According to aviation safety regulation, all passengers are reset and fasten the seatbelt. Whenever the seatbelt sign is on, always taken by flight attendant. Jalan keluar darurat emergency exit. Pesawat AT72 dilengkapi dengan 4 pintu dan jendela darurat. 2 jendela darurat di kabin bagian depan, 2 pintu darurat di kabin bagian belakang. ADR is equipped with 4 emergency exit, 2 window in front cabin, 2 doors in off cabin. Dalam keadaan darurat, lampu petunjuk jalan keluar akan menyala untuk menunjukkan jalan keluar terdekat emergency. Exit light will illuminate the emergency situation will guide the emergency exit the rest to you. Baju pelampu life vest. Baju pelampu Anda terdapat di bawah kursi dan hanya dipakai pada saat keadaan darurat di air. Kami mohon baju pelampung tidak dibawa pulang. Your life vest is
is available on your seat and it is obvious for emergency water landing only. Please don't check it from the crowd. Cara menggunakannya, kalungkan baju pelampung melalui kepala, kancingkan, dan eratkan pelingkari pinggang Anda. Place life vest overhead and secure the tape from be around your waist. Baju pelampung dikembangkan saat sebelum Anda keluar melalui jendela dan pintu darurat. Untuk mengembangkan baju pelampung, tarik sekeranjang ujung merah jika baju pelampung tidak dapat mengembang dengan sempurna. Tiup pipa karet lampu akan menyala jika baterai terendam air. Inflate the jacket just before leaving the craft emergency exit. To inflate kuda saat the other attempt to get filled, inflate below it to the light will turn on if the battery in water. Kartu Prajurit Keselamatan, Safety Session Card. Kartu Prajurit Keselamatan terdapat dalam kantung kursi depan Anda. Kami mohon Anda membacanya dengan seksama sebelum pesawat tinggal landas. Bila Anda membutuhkan bantuan, silakan menghubungi salah satu awak kabin. The Safety Session Card is a well-visit packet basically free before takeoff. If there are anything that we can do with flight more enjoyable to you, please don't hesitate to let us know. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati penerbangan ini. Thank you for your kind attention. Hope you enjoy the flight. Hormat. Saat lepas landas sudah dekat. Pastikan sabuk pengaman Anda dan anak Anda terpasang dengan sempurna. Menegakkan sandaran kursi, melipat meja, dan membuka penutup jendela. Kami informasikan, penggunaan telepon genggam dan headset tidak diperkenankan saat ini. Terima kasih. Ladies and gentlemen, in preparation for takeoff, please ensure that your seatbelt and your child's seatbelt are securely fastened and make sure your seat back is upright, the table is stowed, and your window shade is up. We would like to inform you that the use of mobile phone and headset is prohibited for now. Thank you. Flight on takeoff station.
keselamatan, kami mohon kepada Anda untuk tetap duduk dan tetap menggunakan sabuk pengaman sampai lampu dari kedekan sabuk pengaman di atas Anda dipadamkan. Terima kasih. Ladies and gentlemen, for safety reasons, please be by seated first on your seatbelt until the fasten seatbelt sign has been switched out. Thank you for cooperation.